Hello everyone, hola a todo el mundo. Today we're cooking a chicken breast, cross-cut chicken breast on an iron skillet. So, hoy estamos cocinando una pechuga de pollo cuadriculada. Aquí están todos los ingredientes que necesitamos. Dos pechugas de pollo, two big uh, chicken breast fillet. So two of them, big ones. We're gonna need like 2 tablespoons of garlic, dos cucharadas de ajo fresco, a bunch of cilantro or parsley. Podemos coger un bonche de cilantro o parsley, que lo vamos a coger. El sazón de su gusto, any seasoning of your preference. And then we need black ground pepper, pimienta negra. Vamos a coger una barra de mantequilla, a bar of butter, and Alfredo sauce to prepare our own sauce. Y salsa Alfredo para preparar. Y el sartén de skillet. And obviously the iron skillet, so the cast iron skillet. A nice knife has to be a good knife. Tiene que ser una buena cuchilla. Vamos a picar esto en cuadritos. So aquí tenemos las pechugas. So here we have both chicken breast here, and we're gonna do a cross cut here. So with your nice knife, we're gonna cut a 45-degree angle. Vamos a cortar a 45 grados de esta manera. Vamos a cortar 45 grados a esa separación. So the separation is about half an inch. So we're gonna cut them like that, 45 degree in one direction, without cutting all the way down. No podemos cortar todo hasta abajo. En esa dirección 45 grados, y ahora vamos a cortar en la otra dirección 45 degrees. So now we're gonna cut in the other direction 45 degrees without going all the way down, because we don't want to cut this in half. We just want the top of it, sin cortar hasta abajo, porque no queremos que se corte la parte de abajo. So we're gonna cut it 45 degree in the other direction, and it should look something like that. Sorry for my hands in the middle there. Siento por las manos en el medio. Se debe ver algo como esto, pechuga cuadriculada, pero esta es una sola pieza. But this is one piece. So it's a cross cut, but it's still in one piece. We didn't cut all the way down. And that way the seasoning is gonna go in there. De esa manera todo el sazón va a caer ahí adentro. Vamos a cortar media barra de mantequilla. So we have half of that butter, about 2 ounces, because the full bar is 4 ounces. So son como 2 onzas, porque la barra completa son 4. Y entonces vamos a preparar nuestro cilantro. Let's get our cilantro ready. Or you can use parsley, or you can even use spinach if you prefer. Something green to give it that look to the sauce. This is mostly for the sauce. Esto es más para la salsa, so algo verde para que coja la salsa un colorcito chévere. So we're gonna season our chicken breast. Vamos a sazonar nuestras pechugas de la manera que a usted le guste. Yo le he hecho un poco de sazón de esta manera, de adobo. So I put a little bit of adobo all over it. And now some fresh ground pepper. Vamos a rapar un poco de pimienta fresca aquí sobre las pechugas, solamente por un lado. I'm only gonna season one side, because all that seasoning is gonna go inside those grooves that we created. Solamente le echo por un lado, porque eso va a coger el sabor por todas partes ahora, por todo eso abiertas que le hicimos, todos esos cortes que le hicimos en cuadriculado. So we're gonna put the garlic all over it. So it was 2 tablespoons of garlic, so about 1 tablespoon on each, and you kind of split them half and half. So eran 2 cucharadas de ajo, so más o menos una cucharada de ajo grande para cada lado. I like a lot of garlic. Me gusta bastante ajo, y aseguramos que entre en esos boquetes. So we're gonna make sure that the seasoning goes in those cuts, just like that. So that will be with the seasoning. We're gonna put that on the cast iron skillet. Vamos a poner eso en el cast iron. So vamos a echarle un poco de spray. So we're gonna spray it with a non-stick spray a little bit, so it doesn't stick to the bottom, because this is the first part of the cooking. Now we're gonna put our chicken breast on the iron skillet. Aquí tenemos nuestras pechugas en el sartencito de hierro, y esto lo vamos a cocinar. So we're gonna cook that. So before, we're gonna do the melted butter. So the half bar, la mitad de la barra que yo saqué, la puse en el microondas, la derretí. The melted butter, I put it in the microwave, that bar, and I soften it that way. And I'm gonna just go all over the chicken here. Vamos a echarle todo esto por encima de nuestro pollo en el sartén, sin que se nos vaya por encima, y esto va para el fuego. So aquí lo vamos a poner en fuego mediano.
Inicialmente fuego alto para que coja fuerza. So initially we put it in high heat so it actually starts boiling. Once it starts boiling, we're gonna lower the heat. Una vez que empiece a hervir, lo vamos a bajar. So por ahora está en high. Una vez que usted vea esto, once you see that it starts boiling like that, we're gonna lower the heat and make sure that the butter doesn't get out because it's gonna turn into fire. Asegure que no se te sale la mantequilla porque se va a convertir en fuego. So una vez que hierva la bajamos a medium, a low. Y así como debe verse, la vamos a cocinar en low. We're gonna cook it in the low setting, for about 15 minutes on each side. 15 minutos por cada lado. Esto está en low, recuérdense, está en low, no en medium ni nada. Low, 15 minutos en cada lado. So in low, 15 minutes on each side. This is not medium or high, this is low. So leave it there, 15 minutes on each side. You gotta go 15 minutes. And then after that, we're gonna take them out. Luego de 15 minutos por cada lado, entonces vamos a sacarla. So after 15 minutes on each side, 15, we're gonna take them out like that. Put them aside for a little bit. And we're gonna get them ready for the oven. So the drippings here, este caldito que soltaron las pechugas con la mantequilla, lo vamos a hervir un poco. We're gonna boil this a little bit more. So we put it in medium heat. And we're gonna boil this until it actually gets this texture. So vamos a hervir hasta que coja esta textura, ¿ok? Ahora que está un poco así, más durito, esto se lo vamos a echar a nuestra mezcla ya. So esto va a ser nuestro drippings. Vamos a apagar el fuego aquí. We're gonna turn this fire off. Turn the heat off here. And we're gonna prepare our sauce. Vamos a preparar nuestra salsa. Aquí yo voy a poner la mitad de la... Primero que nada un huevo. So, solamente la yema de huevo. Only the egg yolk. We're gonna put the egg yolk in there. And we're gonna just stir this a little bit. Vamos a batir un poquito esta yema de huevo. Just the egg yolk. We're gonna stir it a little bit, just like that. Vamos a moverla un poco de esa manera. Y le vamos a echar la mitad. We're gonna have half of this jar of Alfredo sauce. So about 4 ounces of Alfredo sauce. Como 4 onzas de salsa Alfredo. 4 a 6 onzas. 4 to 6 ounces of Alfredo sauce. And then fresh ground pepper. Pimienta negra acabada de moler. Y entonces le vamos a también echar nuestro cilantro. So also we're going to put some of that cilantro. But first we're going to put those drippings. So the drippings, el caldito que salió de las pechugas, la vamos a echar un poco ahí en esa salsa. I'm going to put a little bit of that dripping, not all, but you can put it all if you want, but I only put like 75% there. So you mix the drippings with everything else there. Vamos a mezclar ese caldito que sacamos del pollo con todo lo demás. Le echamos también el cilantro. So let the cilantro go in there as well. And you're just going to mix this all together. Vamos a mezclar esto bien para que todo ese cilantro se mezcle con nuestra salsa, que es una base de Alfredo, pero un poquito va a saber distinta por todo lo que le echamos. This is an Alfredo sauce based sauce, but it's going to taste a little bit better because of the drippings and all the other things that we put in there. So this is going to be just like really, really good. Esto va a ser bien bueno. La mezclamos bien y esta va a ser nuestra salsa. Una variación de Alfredo. Cogemos nuestras pechugas. Lo que vamos a hacer es que la vamos a poner de nuevo en el Cast Iron Skillet. Vamos a poner nuestras pechugas de nuevo en el Cast Iron Skillet. Con la parte cuadriculada hacia arriba. So the cross cut facing up. Just like that. And we're going to go with the sauce all over it. Y le vamos a echar la salsa por encima de las pechugas, asegurando que entre en esos cuadritos. So you gotta make sure that the sauce gets in there and goes inside those little pockets that we created. So you put the entire sauce just like that on top of your chicken breast. So ponemos nuestra salsa encima de nuestra pechuga de pollo de esa manera. Entonces esto está casi para lo vamos a ponerle un poquito de queso mozzarella. So I like to put a little bit of mozzarella, shredded mozzarella cheese on top. Un poquito de queso mozzarella on top. En el tope. A little bit of mozzarella cheese here, just like that. And we're ready for the oven. Now we're gonna go to the broiler. We're gonna broil these in high. We're gonna put it in the top shelf of the oven. And we're gonna broil this in high. Vamos a ponerla en la parte de arriba del horno y lo vamos a poner en broil. Y lo vamos a poner en high por algunos 10 minutos. Vamos a velarlo porque eso depende de su horno. It's gonna be broil high for about 10 minutes. You're gonna keep an eye on this because that depends on your oven. So I'll say about 10 minutes. And this is how it should look about 10 minutes.
así como debe verse luego de 10 minutos. Mire cómo está bubbling esa mantequilla y ese queso. Mira cómo está burbujeando esa mantequilla y ese queso. Cójalo con cuidado porque este sartén está bien caliente. It's very hot. So you take it with some special gloves here. And this is your cross-cut chicken breast. We're gonna pair this here with some broccoli. Vamos a poner esto aquí en el plato con algo de brócoli. Y ahí tienen su pechuga cuadriculada. There you have your cross-cut Cast Iron Skillet chicken breast. Su pechuga cuadriculada en el sartén de hierro. Espero que les guste. I hope you like it. And don't forget to hit like, subscribe in the channel, and check my other videos. No se le olvide darle subscribe, like a este video y chequear mis otros videos y compártalo con sus amistades. Gracias.